ko an ka sɔrɔdasiw bɛ denmisɛnninw utiliser ka t'o fɔ américains ye ni dun y'o fɔ américains ye dɔrɔn o yɔrɔnin bɛɛ la olu ka fɛn min b'a la u b'a fɔ k'u t'o licence di donc nin fana galonsigiw de n'a kun fɔra ko Mali ni mercenaires bɛ t'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma dɔrɔn parce que Allemagne ninnu ka dugu la o bɛnnen tɛ dugu wɛrɛ la o fana bɛnnen tɛ u ka coopération kan fɛ u y'o galon de tigɛ tan sinon k'a fɔ ko mercenaire tɛ Russie la o n'i y'a mɛn mercenaire bɛ France de. Ah bon, oui, jumɛn? Légion d'honneur ne ko légion d'honneur excuse-moi légion étrangère. Oh, cogoya jumɛn na ye? Légion étrangère sigira France par Louis-Philippe en 1831 a sigira mercenariat de kan dugu wɛrɛ mɔgɔw de kun bɛ na ka don a la ni kun ye français o tuma na i kun tɛ don a la yɛrɛ même bi n'i taara u ka légion na i b'a sɔrɔ irisiw b'a la polonais b'a la maliens b'a la burkinabés b'a la fɛn bɛɛ bɛ légion in na ye o tɛ mercenariat donc n'olu bɛ kuma mercenaire kan u k'u miiri fɔlɔ olu de taara Libi ka armement di mercenaires ma ka Kadhafi kɛlɛ u yɛrɛ da y'a fɔ k'olu ye olu ka avion taara k'u ye fɛn ci fɛn ma djihadistes ma pour que ka Kadhafi kɛlɛ u yɛrɛ nana ni mercenaires ka tila k'o mercenaires kelenw don Mali kɔnɔ yan Mali bɛ an bɛ gɛlɛya la tan parce que maramafɛn dɔw n'an ka sɔrɔdasiw bɛ kɛlɛ la maramafɛn dɔw bɛ ci djihadistes simple minnu tun ye Sénégal ni bagangɛnna olu tɛ se k'o marafafɛn sugu ci o pour que marafɛn ka ci il faut k'a tigi kɛ militaire ye mun formelen don kosɛbɛ o dun ye mercenaire de. Ok, o faamuyana an bɛna président Fɔnba fɛ président Fɔnba an b'a dɔn k'a fɔ Faransi woromasiri taba n'o ye Faransi parli ye ka kuma bolila kan an y'a ye k'a fɔ u bɔra Nations Unies la waati min na u taara Faransi i n'a fɔ aw b'an ka ministres wele cogo min na ka na ɲɛfɔli kɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na nka ale taara Sénat parce que Sénat bɛ assemblée sanfɛ Faransi donc o t'an anw fɛ o fana ye wasabulon sugu dɔ de ye donc a taara yen a ka laseliw senfɛ olu y'a ɲininka k'a fɔ ko Mali ko in bɛ cogo min na Choguel ye min fɔ yala a kow bɛ cogo di ale ka jaabi kɛra min ye kɔni k'a fɔ olu kɔni ka wulikajɔ ka bɔ Mali la depuis waati kumajan u ka maaw bɛ sa yan nka ale bɛna kuma kelen de fɔ kangarida kelen de fɔ ko ninnu kan bɛ ka fɔ ko Mali ni Irisiw ka n t'a dɔn Wagner société Wagner ko ni tigɛlabila sɛmɛn kɛra dɔrɔn olu b'u ka kɔsow n'u ka kasaw cɛ wa to dan o ma dɛ u jɛɲɔgɔn fɛn o fɛn bɛ yan n'o Union européenne fo ka taa Nations Unies u bɛɛ b'u cɛ wa u tɛ dan o fana ma u b'u ka dɛmɛ bɛɛ tigɛ ko nka Mali k'a la ye k'i n'a fɔ Centrafrique bɛ cogo min na k'u b'u kelenna de k'u ni société Wagner de bɛ ka baara kɛ yala i bɛ se ka mun de fɔ nin kumakan ninnu na. n bɛ min f'i ɲɛna fɔlɔ a taara fɔ Sénat kelen mun na traité de coopération militaire honorable Ouattara filɛ ka min fɔ traité signetɔ o Sénat kelen de la u y'a fɔ o Sénat kelen de ɲɛfɛ ye k'u bɛ ka traité min signé u ni Mali cɛ k'a dabɔ kun ye olu ka armement bɛ feere Mali la cogo min n'u ka maa bɛ min bɛ se k'an contredire a k'a fɔ devant le Sénat u y'o fɔ wallahi donc Mali kɛra jago c'est-à-dire a dabɔra de k'u ka marchandise minnu bɛ feere Mali la ko accord in esprit fɔlɔ y'o ye accord in esprit filanan ye min ye a b'a to Faransi bɛ tɔnɔ dɔw sɔrɔ fiscalité kan n'olu ye impôt ye accord in sabanan ye min ye a b'a to Faransi ka laɲini mun ye géopolitique ye o bɛ se ka basigi cogo min accord sigili naaninan ye k'u ka mɔgɔ min bɛ yen n'u y'o sigi fanga la n'o tun ye IBK ye a kun dɔ tun ye ko coup d'état kana se ka kɛ IBK la a bɛ fɔ nin ma ko les conséquences sociales et économiques du traité de coopération militaire o b'a kalama o kɔrɔ ye di conséquences c'est-à-dire a nafa ani olu nin y'a ɲuman ye quoi c'est-à-dire an y'an bolonɔ bila nin papier la Faransi bɛ nafa jumɛn sɔrɔ a la ɔ Mali yɛrɛ fana tun ka sɔrɔ ye min a la k'u bɛ coup d'état bali président kama sinon fɛn yɛrɛ ma fɔ ni o tɛ. a bon ka coup d'état hali n'a tɛ. non mais u bɛɛ dɛsɛra o de la o n tun bɛ fɛ k'o de kɛ maintenant ne bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna Florence Parly taalen Sénat ɲɛfɛ yɔrɔ Sénat cɛ sénateur dɔ ko an tɛ se ka bɔ Mali la tan ko parce que an ye min don Mali la k'u ka sɔrɔdasiw bɛ ka sa voilà donc kɔrɔ u ka sɔrɔdasiw sara Faransi de kama u ka sɔrɔdasiw ma sa Mali kama mais n bɛna min f'i ɲɛna Konate ko n bɛ Sénat n bɛ fɛ i k'a faamuya o ye fɛn jumɛn ye yɔrɔ wagati dɔ la anw ye loi dɔ voté CNT kɔnɔ la loi d'extradition judiciaire ani entraide c'est-à-dire ka baarakɛminɛ dɔ k'an ni Faransi cɛ sariyako bunakun kan ani ni an ka maa mun n'o ye kojugu kɛ Mali la n'o taara Faransi an mana fɔ k'o ka na o bɛ na
n'u yɛrɛ ka mɔgɔ min ye kojugu kɛ an fɛ yen o bɛ taa an fana bɛ u dɛmɛ o bɛ se ka las'u ma cogo min yɔrɔ CNT y'a voté Assimi nana ka na maa dɔw bila ka loi in lajɛ o y'a sɔrɔ u ye fɛn yɛrɛ bila sariya in kɔnɔ min b'a to ni Assimi tun ye loi in promulgué dɔrɔn bi hali u bɛ k'a fɔ minnu ma ko opposant politique u tun b'u minɛ ka taa n'u ye France Assimi ma sɔn k'a signé a ma promulgué a ma sɔn ka signé diɲɛ kɔnɔ a ma promulgué donc u ye fɛn minɛ mɔgɔ tɛ mun kalama Assimi ye président min ye a kɛrɛfɛla labɛnnen de don o tɛ kelen ye filanan ja u bɛ nin kuma bɛɛ la u ka accord wɛrɛ kun signé mun kun tɛ anw yɛrɛ bolo n'a bɛ fɔ o ma ko accord additionnel ja u y'o fɛnɛ signé o accord in o min signé na an ka Assimi de y'o ɲini a m'a ye Mali gouvernement taara fan si la a fɛnɛ y'a ka mɔgɔw bila u taara sɔrɔ Faransi ka site dɔ de kan ka sɔrɔ ka na n'o ye a signé bɛ Mali tɔgɔ la 2020 mais an t'a kalama Assimi y'o fɛnɛ minɛ ka na n'o ye k'o fara bolo la o fɛnɛ bɛɛ kun b'a to Mali kun bɛ bɔ an ta yɛrɛ la Faransi de b'i sago kɛ donc nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan jɔn de y'o signé yani an ka taa jɔn de y'a signé fanga jumɛn binna non i bɛ ɲɛfɔli kɛ an filɛ non nin kuma ninnu kɔni jɛlen don sa nin ko jɛlen don o y'a sɔrɔ hali n bɛ ka min f'i ɲɛna entrée du judiciaire min ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye i b'a dɔn k'a kun kan ka signé kiiri bunna i b'a dɔn a kun kan ka promulgué don min na Faransi yɛrɛ kun y'a ka date fɔ k'a bɛ promulgué le 24 mai donc bandaw de kun kan k'a signé o don bɛnna an y'ale yɛrɛ jaso o don ma donc maliyɛnw kan k'a tɔ faamuya ko fɛn jumɛn bɛ yen tout était programmé donc pour vous dire que kuma min bɛ sen na Faransi dalakan de banna a ka maa dɔw kun bɛ an cɛ la minnu kun bɛ to k'a ka baara lankolonw kɛ Assimi ye baara dɔ sigi sen kan service da fɛn fɛn bɛ yen an bɛ ka bɛɛ lajɛ ka bɛɛ ka baara jateminɛ donc minnu kun b'u ka baara kolonw kɛ u bɛ ka wuli ka b'u place la parce que n'i y'a mɛn i bɛ information di i bɛ place dɔ de la donc information fana tigɛlen b'u la pewu o ka bɔ yen a nana f'u ɲɛna sisan a y'aw jaw a m'aw jaw Mali ni Irisi bɛ jɛ Mali ni Chine bɛ jɛ Mali ni diɲɛ bɛɛ bɛ jɛ mais a tɛ kɛ ni aw de ka kuma fɔli ye Faransi de da tɛ taa Mali ka kuma fɔ parce que Faransi tun bɛ baara jumɛn na a tun kɛlen bɛ ka Mali sous-traité Union européenne ma a tun kɛlen bɛ ka Mali sous-traité hali Irisi ma Mali kɛ jagokun ye ka Mali kɛ jagokun ye Union européenne ma ka Mali kɛ jagokun ye bɛɛ ma hali américains an yɛrɛ b'a kun kɔ an yɛrɛ b'a kun kɔ foyi tun tɛ sara anw na mais Assimi de ko sisan k'a ka ɲi anw bɛ kuma an yɛrɛ tɔgɔ la mais min bɛ e ni anw cɛ an b'i gɛn dɛ mais ko bɛ dan an fila de ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɛ min fɔ Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ o dan ye Mali ni Faransi ye mais n'a kɛra Mali ni Allemagne ye Mali ni Allemagne de b'o fɔ n'a kɛra Mali ni Angleterre ye Mali ni Angleterre de b'o fɔ n'a kɛra Mali ni États-Unis ye Mali ni États-Unis de b'o fɔ n'a kɛra Mali ni Irisi ye Mali ni Irisi nin dɔrɔn de fɔr'u ɲɛna. o nafa jumɛn bɛ se Mali ma sisan. o nafa min bɛ se Mali ma o b'a to Faransi de tɛ Mali kɛ a ka jagokun ye bilen o ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya de dilen a ma Faransi de ko k'o ti kɛ i m'a ye Macron y'i pan k'i jɔ bi ko opposant min bɛ kaso la an bolo an b'a jaabi non a to n ka nin fɔ opposant tɛ Mali la an bɛ transition de la majorité tɛ yen opposition tɛ yen mɔgɔ dɔw kɔni bɛ Mali la politicien b'o la mun tɛ politicien o b'o la i tɔgɔ kɔni mana ye papier o papier la yuruguyurugu la i bɛ minɛ mɔgɔ ci ma minɛ politique ko la Mali la mɔgɔ bɛ bi k'a bɛ ko mandat d'arrêt b'a kan ou bien fɛn dɔ b'a kan i tɔgɔ yera ko dɔ de la i bɛ wele i bɛ ɲininka o la bon ni de y'a kɛ anw tɛ Faransi ka ko la an tɛ Faransi contre la dɛ mais u b'u da don hali ka sokɔnɔ ko la parce que ni Faransi jɛra Faransi de bɛna fɔ ko i muso k'a da yan fɛ e yɛrɛ k'i da yan fɛ i denw siyɔrɔ ye yan ye i burankɛ kan ka taa yan i ka sira yan e ni ne jɛra de jɛ min b'an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ kuma o jɛ kan mais e tɛ kuma o jɛ kan ko f'e ka kuma segin a kan tuguni i bɔra ka min fɔ n ko ni Faransi jɛra Faransi de b'a f'i yɛrɛ ɲɛna k'i ka so kɔnɔ k'i muso k'a da yan kɔrɔn fɛ e k'i da tilebi fɛ i denw k'u da kɛɲɛkan fɛ i balimaw ka taa bayan fan fɛ ale ka baara de ye bon Irisiw dɔ fɛ Irisiw to la Irisiw ta aw bɛnna min kan a bɛ baara ko kan olu ta ye min ye i b'a di donc Chinois fana bɛ o cogo kelen na donc président Ouattara ye min fɔ u tun y'a dabɔ de k'u bɛ an ni bɛɛ bila ɲɔgɔn na mais Musa bɛ min fiyɛ na Florence Parly k'a kana da kuma ma dɛ a ka kule fo k'a turu a kan kan an tɛ bɔ an kan kan an m'u gɛn an b'a fɔ Faransi ma taa an b'a fɔ Faransi ma kana na mais ni Irisiw nali de b'a to k'u bɛ taa hali kana na bilen parce que anw ni Irisiw bɛ baara la parce que an ni Chinois bɛ baara la donc pour te dire que n bɛ fɛ an ka n'i y'a mɛn nin fɔ bamanankan na a kun ye maliyɛn bɛɛ k'a faamuya maliyɛn de la diaspora bɛɛ k'a faamuya ko Faransi bɛ kuma min na
kuma langolon fu de do an bolo mais n'i y'a ye kuma b'olu dɔrɔn kan i n'a fɔ président Ouattara ye min fɔ kuma kun ye fankelen de ye et puis même fana fiɲɛ na fɔlɔ la mun b'u da turu an kan i bɛ taa sɔrɔ fanga min bɛ yen député wasaden minnu bɛ yen olu yɛrɛ b'u da de Faransi ka ko lankolon kan anw bɛ ka bɔ bi an bɛ min fɔ maliyɛnw ɲɛna gouvernement ka mara kan an bɛ min f'u ɲɛna jamana taabolo kan nɔgɔ t'a la nkalon t'a la an bɛ ka tiɲɛ de f'u ɲɛna Mali bɛ nin bolo de kan u tɛ mun kalama a kɛra gouvernement ye a kɛra CNT a kɛra présidence ye an bɛɛ de bɛ ka kuma kelen fɔ et ne min bɛ ka kuma en tant que politique an bɛ kuma parce que politique in ye mun ye c'est la stratégie pour que k'i ka jamana jɔ o de kama fɛɛrɛ don an y'an ka politique banfula mun banna an y'a bɔ k'a bila ka politique gloki bɔ k'a bila parce que Mali bɛ yɔrɔ min na bi Mali bɛ ɲɛnɛma saya ni balo de ni ɲɔgɔn cɛ n'i bɛ saya ni balo ni ɲɔgɔn cɛ e b'i ka balo de makaran o de kama n b'a ɲini Ala aw journalistes fɛ a y'a lajɛ Ala ni kira kama jamana ko mana na journaliste ko to la a kana fɔ ko journaliste kɔrɔ k'i t'i da don a y'aw da don a ka jamana ko la parce que bɛɛ b'i ka jamana défend RFI filɛ nin ye u ma deli ka Faransi kɔ bila o mais il faut que an ka journalistes fɛnɛ ni jamana ko nana u ka kuma an ka jamana kan an ko le linge sale se lave en famille u yɛrɛ m'o fɔ an bɛɛ b'a dɔn ko fininɔgɔ bɛ ko so mais maliyɛn bɛ se ka kɛ cogo di k'e ye Mali journaliste ye k'e tɛ se ka jamana défend k'e b'a k'e ka journalistiya b'a to k'e tɛ fɛn fɔ Faransi ma non au contraire Faransi y'a ka presse dilan a bɛ publicité kɛ Faransi Mali presse fɛnɛ n'i y'a ye wari bɛ bɔ ko k'a di presse ma f'anw yɛrɛ ko k'a kɛ 1 milliard ye u ka taa hali 3 milliards la u k'a di presse ma. Fɔnba wari famana ka d'an ma dɛ l'aide à la presse. Wari bɛna di aw ma. Mun de bɛ k'o bloqué. Non an ma bloqué an bɛ fɛ ka min fɔ an ɲɛna. A ye dɔ fara o kan. Presse min fɛnɛ filɛ an bɛ fɛ presse k'a yira ko Mali fɛnɛ ka presse de ye presse ye. Mais an bɛ k'a yira. Anw bɛ a camanba bɛ k'a yira mɔgɔ baden de bɛ ka baara kɛ mais an bɛ fɛ ka kɛ bɛɛ de ye i tɛ jamana si ye ko jamana ka presse k'o bɛ ko dɔ fɔ a ka jamana ma i t'o ye Chine i t'o ye Faransi i t'o ye fan si mais Faransi mɔgɔ dɔw bɛ olu b'a kɛ nin bɛɛ kun ye mun ye anw bɛ kɛlɛ la bi an yɛrɛ y'a fɔ gouvernement ɲɛna u ka presse u ka wari caman di aw ma mais a bɛ taa wari min na wari in fɛnɛ bɛ di parce que aw ye maliyɛnw de ye wari in bɛ di parce que a bɛ Mali ka kibaruya de di donc a ka d'an ye aw bɛ ka nin baara minnu kɛ an b'aw fo a la mais mun ka d'an ye bi tiɲɛ min bɛ Mali la a y'o fɔ journalistiya t'o la journaliste tɛ Mali la min t'a dɔn ko Faransi nalen ko dɔ farala gɛlɛya kan donc ni Faransi bɛ ka dɔ fɔ anw ma aw man ka o kuma lata yɔrɔ jan yɛrɛ ala t'o vidéo partager normalement ni ne y'aw ye hali n'u y'u ka kuma dɔw fɔ n'an y'a kibaruya sɔrɔ a tɛ sanga yɛrɛ don a la ko Faransi ye nin fɔ parce que u bɛ maliyɛn tɔw bagabaga ni journalistes de ye a bɛ k'olu fɛnɛ kɔnɔ ko journalistiya caman ye ko ni min mana fɔ dɔrɔn k'i ka sin k'o fɔ k'i tɛ fɛnkɛ don a la sinon Mali journaliste baden bɛ yen min bɛ Mali défend mais a ka d'an ye a ka kɛ bɛɛ de ye parce que jamana in bɛ yɔrɔ min na aw minnu bɛ kuma lase Mali mago bɛ aw ka kuma ɲuman na donc pour que k'a fɔ dɔrɔn yan'an ka don makɔrɔnta la parce que an bɛ tila ka segin o la Florence Parly maliyɛnw k'a jateminɛ ko Faransi tɛ yan dɔwɛrɛ la an ye min fɔ kɔrɔlen u bɛ yan wariko de la u bɛ yan sanuko de la o ja min bɛna tigɛ u la dɛ u b'a la k'u bɛ taa mais n bɛ min f'i ɲɛna Faransi tɛ taa dɛ Faransi ye muso min ye n'i y'a furu n pɛrɛnnin de don a b'a nɔrɔ i la k'a tɛ taa mais sisan kɔni dɔ de bɛ fara ale kan irisiw bɛ na olu bɛ yan kaban yɛrɛ parce que an k'o perepere latigɛ ko an muso naani de don dɛ ou bien a musow bɛ tɛmɛ muso jumɛn e m'a fɔ ko muso mun don k'i ka dɔ fara kan dan tɛ an kɔni muso furuta la koyi an b'a parce que nin ye muso min b'i nafa ni côté min ye nafa min bɛ Faransi la an jɛra kɔrɔlen an tɛ Faransi contre la koyi non on n'est pas contre la France mais nous on est des pro-maliens an b'an ka jamana de fɛ i tɛna na anw dacogo de fɔ an ye n'an ka so kɔnɔ jɛ ye tiɲɛ ye n'i ka fɛn an ni chinois bɛ jɛ an ni irisiw bɛ ka jɛ ka ban yɛrɛ chinois yɛrɛ bɛ yan ka ban mais an ni bɛɛ de bɛ na jɛ donc u bɛ baara la cogo min na an fɛnɛ bɛ baara la ten u kɔnɔ k'u ye mɔgɔw sɔrɔ mɔgɔ si tɛ Faransi ka côté la n'i y'a ye Faransi b'i disi gosi n'a ka sanu ye n'a bɛ ka bɔ anw de fɛ yan an b'a f'u ɲɛna dɔrɔn bɛɛ k'a bila u kunkolo la k'u ye bagabagakan min fɔ ko maliyɛnw k'u da ka sunɔgɔ hali ni Faransi y'a ka kasa n'a ka koso cɛ bi walayi bilahi non Faransi bɛ ka mun de ɲɛ ye a t'o fɔ ɲɔgɔn bɛ ka ne m'o ɲɛfɛ ɲɛna sisan n ko budget min bɛ anw bolo depuis octobre ni Mali fonctionnaire bɛ ka sara wari la Faransi ka dɔrɔmɛ wo sɔgɔlen t'a la kuma tɛ communauté internationale ok a faamuyana an bɛna président Hussein Ouattara ma président an b'a kalama k'a fɔ Wagner ko in a cayalen don dɔw k'u bɛ Mali la kunnafoni siraw dɔw fɛ ŋununukanw na an y'a mɛn k'a fɔ ko irisiw dɔw yɛrɛ bɛ Mopti yala a ko bɛ cogo di Wagner ko in dɔw bɛ k'a fɔ ko ko sɛgɛn yɛrɛ kɛra nin ko na ko yala ko est-ce que irisiw yɛrɛ bɛ na
ni dun y'a yira k'a fɔ Irisiw bɛ yan u bɛ yan cogoya jumɛn an b'a dɔn k'a fɔ Irisi ka kɔni ka lasigiden bɛ yan n'o ye u ka ambassadeur ye Irisiw bɛ yan cogoya jumɛn na Wagner wa u bɛ cogoya jumɛn na i bɛ se ka mun de fɔ Maliyɛnw. Ok Musa ne bɛ mun f'i ye i y'a mɛn cogo min ne fana y'a mɛn ten de. Président a bɛ comme e t'a fɛ ka fɛ i bɛ Irisi la i bɛ Irisi kan mɛn i bɛ commission défense la CNT kɔnɔna na ou bien o ko ninnu c'est classé secret défense. Non olu tɛ fɔ. O tɛ o mais fɛn kumana o Irisiw ka ministre des affaires étrangères kumana o Sergei Lavrov. A y'a f'u ye k'olu yɛrɛ y'a dɔn Mali ni dɔw bɛ contact la a y'o de fɔ. Dɔw i n'a fɔ jumɛn. Société privée militaire. Olu ka maaw ye quoi. Olu bɛ Irisi la olu bɛ u b'a fɔ ma CVK en russe Частные военные предприятия olu bɛ. Ni Irisi kan ye dɛ o kɔrɔ ye di. Bon n y'o de f'i ye société militaire privée quoi. Ko donc u y'a dɔn ko Mali n'o dɔw bɛ contact la ko mais Mali ma olu associé a la est-ce qu'il y a o kuma a kɔrɔ ka. Mali m'olu da don a la. Mali m'olu da don a la o kuma a kɔrɔ ka don minnu bɛ kuma la dɔrɔn ani a kɛra o fana tɛ kelen ye a bɛ se ka kɛ dɔrɔn dɔ taara ɲininkali kɛ ou bien dɔ y'a lajɛ est-ce que a bɛ se ka n'an dɛmɛ nin fɛn na a banna o kuma ne Faransi taar'o labɔ k'o kɛ ko wɛrɛ ye ne Maliyɛn dɔw yɛrɛ bɛ k'o ta k'a da o la ne b'a f'i ye an k'an ka da ko mun na o ye an ka faamaw ye an k'an ka da olu de la ni an bɛ fɛn demander Irisila fɛ bi k'a fɔ Irisiw k'u ka cɛw bila ka na kɛlɛ kɛ yan non o tɛ an bɛ maramafɛn minnu nɔfɛ a kɛra avion ye o a kɛra drone ye o a kɛra maramafɛn wɛrɛ ye o ko o sanni nɔgɔya mais o sanni de ka gɛlɛn an bolo. Cogoya jumɛn na. Mɔgɔ min bɛ k'a fɔ ko an ka sɔrɔdasiw kalannen tɛ u tɛ se kɛlɛ la ani fɛn ninnu. Jɔn b'o fɔ. Faransi kɛ mais n'i y'a mɛn ko an bɛ fɛn san jɔnni ka wari b'an bolo yan Faransi ta tɛ yan franc CFA a bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn a tɛ bɔ Faransi yan ni an bɛ sanni kɛ kɔfɛ franc CFA ye wari mun ye ani dugu tɔw wari tɛ kelen ye a tɛ se ka falen wari wɛrɛ la. F'i ka falen euro de la. A tɛ se ka falen euro la Faransɛw de b'a falen i ye ka euro ta k'a d'i ma sinon k'a fɔ k'a bɛ falen euro la o ye kuma dɔrɔn de e ka taa dugu wɛrɛ la bani i ka taa fɔ ko franc CFA fila ye euro jan u b'a la u b'a ko nin ye papier de an tɛ foyi di donc Faransi y'a kɛ ten ko fɔ franc CFA ale kelen dɔrɔn de bɛ se ka falen wari wɛrɛ la o de la n'an bɛ fɛn san an bɛ tɛmɛ Faransi ka trésor de fɛ wa n'u y'a dɔn wala u ka jigin ne fɛ n'u y'a dɔn k'an bɛ maramafɛn san dɔrɔn u b'a wari minɛ k'a bloquer ka wari minɛ k'a bila u y'o camanba de kɛ an ka wari k'an bɛ maramafɛn san u y'a minɛ même tuma dɔw bɛ kɛ mugu bɛ ɲini ka dɛsɛ an na an bɛ mun ci mɔgɔ min b'o kɛ la o bɛ tila k'a bɔ tugun k'a fɔ k'e tɛ se kɛlɛ la dabɔ n kama tɛ yan donc Faransi kun b'o o ko sugu ninnu de la n'o de fɔr'u ye Sogɛl taara dɔrɔn ka kow da kɛnɛ kan de a bɛ cogo min na k'a da lɛfɛ la quoi voilà k'a da lɛfɛ la a ma sɔn daw la a y'a fɔ dɔrɔn a bɛ cogo min na o de digir'u la wa ko kelen digir'u la fana parce que an ka sɔrɔdasiw ye mun kɛ o kun sigilen tɛ n'o ye parce que u tun bɛ fɛ jamana ka ɲagami cogo min na ka IBK to ni M5 bɔra u tun bɛ fɛ kow ka ɲagami joli bɔn ka caya yan u sago tun bɛ se u tun bɛ Mali tila tila donc sɔrɔdasiw de wulila dɔrɔn ka sin ka u ka cɛ ta ka bɔ yen u ka faransɛ ni IBK ta ka bɔ yen u kun sigilen tɛ n'o ye u nana tuguni ka pression kɛ an ka politicien minnu bi yan n'olu ɲinana Mali kɔ n'i y'a ye bi honorable Fɔnba y'a fɔ ko an ka budget bɛ se ka an ka fɛn bɛɛ kɛ bi parce que politicien minnu tun bɛ yen n'olu de tun bɛ balo an ka budget la olu de tun b'an ka budget wari bɛɛ suɲɛ e bɛ k'a ɲininka k'an b'a wari bɔ min a wari ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ la wari kelen in de don seulement minnu tun b'a ta k'a bɛn u da ma olu de tɛ k'a sɔrɔ tugun donc bi wari bɛ ka don malidenw de la sinon jinɛ moriya tɛ o wari in tun bɛ yen t'aw lajɛ ko caman bɛ villa cogo min na dɔw bɛ yen 50 villa b'u bolo yan villa 50 foroba caman villa 50 fɛn filɛ nin ye ACI filɛ nin ye ACI terrain u dɔw bɛ o kelen terrain 40 a sɛbɛnnen b'u tɔgɔ la i yɛrɛ b'a dɔn ACI terrain sɔngɔ ka ca bi cogo min na donc olu de tun bɛ ka balo nin bɛɛ la donc fɛn kelen sɔrɔdasiw kelen ka nin bɔ yen mun kɛ o bariliw la o kɛra siɲɛ fɔlɔ ye donc u ye ko bɛɛ kɛ tugun ka bandaw bila an kunna ja a kɛra an kɔnɔ n ko fana tun ye
ja u ka mɔgɔ dogolen de fana kun y'o ye u ka kɛ mun ye u bɛ ko bɛɛ jateminɛ à l'avance an bɔra o kalama an ye caw k'o la donc sisan ne u kɔnɔ ganna n'i y'a ye u ka chef d'état général major de l'armée nana fɔlɔ n'a kun nana n'o kun nana mun bɛ kɛ IBK kun b'a kunbɛn Bubu kun b'a kunbɛn an ka ministre kun b'a kunbɛn a nana zen a place yirala la a fɔra ko i collègue bi yan général Umar Jara o de b'i reçoit mɔgɔ wɛrɛ se k'i reçoit président tɛ se k'i reçoit foyi o digiru la donc Florence Parly nana une dame très charmante. Président, il va y avoir fait quoi? Madame Béalé. Il m'a dit, nana prêt. Aba kono donc nale nana dron. Yanga chevale Asimi bina reçoit, Sogel bina reçoit. Olu fana faye comme madame colonel Sadio bien. Anga Sadio Camara, il est très élégant là. Bien, t'as fait. Donc, le fait que le président m'a reçu, en fait, il m'a annoncé bolé kumala nyera be fenati. On dirait que Joli kunta la do. Ala keto la ka déclaration. Parce que enfin on a fomba mu fi ore foray. Ko o tumana Mali ne France ka je avec jamana fla ka je ate kuma antokola tu. Oh, mais président Alsa Okoma ban. Union européenne ka lasigiden. Ça dit min tara kuma u tokola Nations Unies na o kanto risuma. Il faut que Rissou ka donc a fo farafina o olu ka tiɲɛ de i y'a faamuya b'a la donc a y'o kuma fɔ ko bɔ maintenant Rissou tɛ se k'a fɔ k'u b'u pan ka na farafina k'a sɔrɔ olu ma yamaruya di Sergei Lavrov fana ye kuma ta ko jatigɛ walekɛlaw n'o ye terroriste ye k'o bɛ diɲɛ fan bɛɛ o kɛlɛ bɛɛ de ka kan la wa u bɛ ka nin kuma min fɔ k'a fɔ Mali ni olu tɛ fɛnɛ diɲɛ selege kɔni kan kɔni jamana ni jamana bɛ se ka baara kɛ donc nin bɛ min yira Faransi kelen tɛ hali Union européenne yɛrɛ bɛ ka farafina jateminɛ i n'a fɔ u ka baara minɛn de don kana u bila yen dɛ cɛ mun y'a fɔ est-ce que ale tɛ français de parce que Union européenne ko français bɛ yen cɛ mun y'a fɔ ale ye français de cogo di mais Borrell de y'a fɔ Borrell ale ye jɔn ye ne français tɛ italien no mais semble que français de don mais ne bɛ kelen f'i ye quoi ala ka bɔ a ka masaya la tubabu b'a fɔ fɛn dɔ ma ko lapsus lingué n'i bɛ psychanalyse dɔn o kɔrɔ ye di miirina min b'i kɔnɔ yɛrɛ yɛrɛ n'i ko i bɛ kalabanciya kuma dɔ fɔ ala b'o miirina bɔ i kun fɛ ka na i da la k'a bɔ dɔ in ɲɛ o kɛra cogo di o de kɛra a la sinon n'i ko k'a ka sigi kuma in kan a tɛ sɔn ka segin a kan k'a fɔ ko farafinna y'olu ta ye a tɛ sɔn ka segin a kan donc ala de y'a lamaloya yen yɔrɔ la k'a yira bɛɛ la nunu bɛ ko mun na yan ala de y'a to a foronto la voilà foronto la k'a yira bɛɛ la nunu mana an dɛmɛ dɛ nunu nana balo an kan de i y'a faamu donc ne Sogol ye kuma fɔ tan parce que an ka diɲɛ fana faamu dɛ jamana caman bɛ yen u b'u makun u t'u da don ko la mais ni ko ɲɛfɔr'u ye k'a jɛya fɛn caman bɛ yen u tɛ sɔn o ma dɛ k'a fɔ ko Faransi ba wuli tuma bɛɛ k'u bɛna Mali dɛmɛ ja san 7 in bɛɛ b'a jateminɛ san 7 u kun tɛ foyi san 9 kɛ wala san 9 u kun tɛ foyi la mɔgɔ ɲagami kɔ o de yirara diɲɛ la bi o de ma diya u ye n'i y'a ye u bɔra ka langage an b'a fɔ o ma langage diplomatique kuma cɛɲi voilà c'est-à-dire que jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn dɔ bɛ yen a tɛ fɔ quoi parce que ne premier ministre bɔra ka kuma jamana tɔgɔ la a ma kuma a yɛrɛ tɔgɔ la o n ko jamana de y'a ci Asimi de y'a ci n'a kumana a kumana Faransi kan Faransi président bɛ yen a m'o tɔgɔ fɔ a ministre des affaires étrangères bɛ yen a m'o tɔgɔ fɔ ministre de la défense bɛ yen a m'o tɔgɔ fɔ a ka jaabi la a bɛ bɔ dɔrɔn k'ale dɔrɔn de tɔgɔ fɔ k'a ye nkalon tigɛ mais a ye nkalon jumɛn tigɛ u ma se k'o fɔ k'a ye molobaliya kuma fɔ a y'o jumɛn fɔ u ma se k'a fɔ parce que u tɛ se k'a fɔ n'i ko k'i mɔgɔ ye nkalon tigɛ a ye nkalon mun tigɛ i b'o fana de ɲɛfɔ k'a fɔ k'olu nana tuma min na olu ye kuma min fɔ olu taara siɲɛ fɔlɔ la u ko an tɛ don Kidali est-ce que u y'a ɲininka est-ce que u y'a ɲininka a ye ɲininkali ma kɛ u m'a ɲininka u taara MLA ta ka bɔ Mauritanie ni Burkina ka arme d'u ma est-ce que u y'a ɲininka k'u bɛ se k'o kɛ o tɛ exemple fila ye donc ne Sogol ko k'u bɛ ko Barkhane bɛ taa k'u ma Mali ɲininka u b'a fɔ ko mun na a ye nkalon tigɛ seereya b'an bolo ka ban k'u y'a ɲɔgɔn caman kɛ ka tɛmɛ donc o bɛɛ de fɔra k'a da kɛnɛ kan o de digir'u la n'i y'a ye Faransi président bɛ an b'a fɔ o ma sanfura m'a dɔn o bɛ fɔ bamanankan cogo di jagɛlɛya voilà a ka sanfura bɔra a la
Nyai a yɛrɛ bɔra ka kuma fɔta voilà ka basigi bɔra la ka kuma fɔta parce que mun bɛ ko in jukɔrɔ o de ka girin kosɛbɛ a ɲɛ bɛ faransi ka drone na u bɛ bɔla tuma bɛ sanfɛ terroriste bɛ yɔrɔ attaquer djihadiste bɛ u t'o ye o mais drone bɛ baara wɛrɛ la drone bɛ jukɔrɔ fɛn ninnu dɔrɔn de jateminɛ la u ye fɛn mun ye yen o de y'u nata bonya bi u y'a ye ko bɛ se ka tila u la u tɛ fɛ o de ka tila u la sinon wallahi honorable fanba ye mun f'i ye même n'an ye fɛn de ta k'an b'o gɛn u tɛ taa donc wolonwolo b'aw don Macron n'a ka chef d'état-major mun démissionnaire a n'o kɛlɛla mun na parce que n ko siɲɛ fɔlɔ a y'a fɔ Macron ko Macron ka teli a ka ko la a b'a fɔ ko Barkhane bɛ bɔ yen k'a sɔrɔ a m'u ɲininka parce que faransidenw yɛrɛ tɛ dɛ faransi u b'a fɔ minnu ma entrepreneur ba ni fɛn ninnu les multinationales voilà olu de bɛ ko in jukɔrɔ olu de bɛ ko in financer la sinon n'i ye faransidен yɛrɛ ɲininka n'a ye nin dɔn a bɛ ɲugu la est ce que Macron élection bɛna kɛ a bɛ se ka passer wa a bɛ ka yɛrɛ nɛgɛ a tɛ se ka passer wa. ɲininkali gɛlɛn donc an bɛna se président Fonba ma président Fonba an b'a dɔn k'a fɔ Florence Parly a tile kuma na ale ka kuma kɔfɛ Jean-Yves Le Drian min b'u ka kumaw lase jamana ni jamana cɛ Jean-Yves le Drian voilà donc o kuma na i b'a fɔ ko le Drian voilà o fana a ma dan o fana ma dɛ Macron fana nana kuma fa nana fɔ k'a fɔ ko Sogɛli ye min fɔ ko maloyala ko de don a ye kuma caman fɔ fo ka taa se ko maa minnu bɛ ka minɛ sisan nɔ ko yanni u ka minɛ ko kɛ o la k'u tɛ kalataw ɲɛnabɔ ko o février parce que kalata de kan ka ɲɛnabɔ i bɛ se ka mun de faamuya ni laseli ninnu Macron ka ni laseli ninnu. Ne m'a fɛ yen na n ko n'i y'a ye u bɛ k'a fɔ ko élection n'i y'a ye u bɛ ka tɛra ko mercenaire b'olu de bolo u b'a dɔn ko hali n'an taara élection na u jigi dalen bɛ maa minnu kan o tɛ passer mais u bɛna mun de kɛ u b'u ka observateur bila ka na u ye min kɛ Côte d'Ivoire. observateur ye jumɛn c'est à dire maa minnu bɛ lakɔlɔsili kɛ u bɛ dɔw bila ka na k'u bɛ n'an dɛmɛ élection na ko k'a lajɛ ni ko bɛ kɛ cogo min na ka ɲa olu de bɛ tila ka na ni procès u bɛ na ni papier wɛrɛ ye ka sɛbɛnni dɔw kɛ ka voix dɔw di u ka mɔgɔw ma ka tila ka na o tigi ta ka marifa kɛ k'o lakori u bɛ sin ka déclaration kɛ k'o kɛra président ye hali n'a y'a sɔrɔ a ma passer u ye min kɛ Côte d'Ivoire o de b'o kɔnɔ o de y'a to u bɛ ka tila ko ni irisi mercenaire ma na mais an bɛ mun f'i ɲɛna mercenaire tɛ dɛ fɛn b'an bolo min ka jugu mercenaire ye. ah bon ah non c'est à dire kulonkɛ tɛ Maliko la bilen quoi n'a b'u kɔnɔ ko fɛn o fɛn bɛ yen i b'a dɔn droit de réserve bɛ yen i n'a fɔ Ouattara ye min fɔ o kɔrɔ ye di o kɔrɔ ye mɔgɔ i t'i ka fɛn bɛɛ ɲɛfɔ quoi mais fɛn min bɛ Mali bolo bi n'i y'anw jafariyalen ka nin kuma fɔ olu fana kan ka bila u kunna k'an b'a dɔn olu ye maa modèle minnu ye u bɛ se tiɲɛni minnu na u bɛ se mun na o kɔrɔ ye k'u kunbɛnlen de don o ɲɛ b'a la fana k'u kunbɛnlen don donc Macron ka nin kuma in fɔ kuma wɛrɛ tɛ o k'a ye opposant politique minɛ ne y'o f'i ɲɛna opposant politique tɛ Mali la o on est en transition majorité tɛ yen opposition tɛ yen jamana de bɛ yen maintenant nin kɔrɔ ye mun ye parce que dɔw de tun bɛ kuma u tɔgɔ la u ka représentant kun y'olu de ye Mali kɔnɔ i ɲɛ b'a la sisan mɔgɔ tɛ ka kuma o tɔgɔ la politiciens bɛ kuma n'o ye anw ye anw t'a jɛw la yɛrɛ parce que an b'an ka jamana dɔrɔn de la an ka sira t'u ka fɛn na u ka société n'an tɛ ɲɔgɔn sira la n t'a dɔn yɛrɛ Faransi min depuis Ala ka n da ma se n ma taa kalan kɛ yen n ma foyi kɛ yen n ka du tɛ yen hali compte yɛrɛ compte bancaire b'an bolo yɛrɛ hali mun bɛ sɔrɔ an b'a don an ka nin fɛn ninnu na an bɛ tɛmɛ n'an yɛrɛ parce que anw limaniyalen don k'a fɔ wari ye min b'i kunkolo kɔnɔ de mais wari tɛ min b'i bolo banque la ye min b'i kunkolo kɔnɔ donc a ka nin fɔ ale de kan ka maloya ka nin kuma fɔ parce que ale de ye Faransɛw kuma sulu ale de bɔra k'a fɔ Faransi tɔgɔ la Maliyɛnw an ni anw bɛ jɛ mun na an t'a la donc i ko k'i ye démocrate ye Faransi ye dalakan de ta ka papier dɔ signé ale ni Mali cɛ e bɔra i yɛrɛ ma k'i t'o la filanan accord de traité de coopération a fɔra de ko coopération ko Faransi n'a bɛ ko kɛ ani Mali b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ a kɛra k'a fɔ k'a ka troupe ni Mali ka troupe tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɔra jɔn da k'a fana ka maloya sa k'a ye hɔrɔnya a ye kuma min bɔ a da ni hɔrɔnya ye tiɲɛ ye a fana kan ka jɔn Ala fɔ ten an bɛnna jɛ de kan jɛ la a fɔra ko jɛ bɛ taa ni min ye e y'i ta kɛ i yɛrɛ ma mais a kɔnɔ ko Asimi bɛ kuma Asimi t'ale jaabi koyi il est homme politique anw minnu ye homme politique ye CNT kɔnɔ anw de b'ale jaabi kuma b'a la a n'anw de cɛ a t'a ni Asimi tɛ n'i da don na o u b'u ka kuma bɛɛ fɔ Asimi tɛ kuma Asimi dan ye ka ci fɔ Asimi kunyanfan dɔnnen don ka bɔ kuma fila tɛ yen c'est pour cela a tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ a ye élection kɛ a ye nin kɛ Faransi ka sira t'anw na o e de la k'a mɛn Sobanda kɛra yan nɔ Ogosagu kɛra e ye Faransi ka condoléance ya
et de là k'u ka lettre de condoléance Mali la nin jama kɛ a sara an y'an ka condoléance président la y'a dusuma kasa quoi dusuma kasiya k'a yira ko u bɛ Mali dɛmɛ y'a a ma kuma mɛn bon olu ka saratu minnu bɛna sa yan u tɛ ka na sa Mali kama u bɛ ka sa Faransi ka intérêt de kama olu ale fana kan ka maloya ko jɛ dabɔra min kama a dabɔra de ko ka Mali dɛmɛ ko k'a ka territoire di munna mɔgɔ minnu ko ka Mali dugukolo fara ale n'olu bɛ teriya la bi ale fana man ka maloya o la mais honorable Ouattara ye min fɔ nin faamuyalen de ko élection ko tɛ yan a tɛ passer nin élection na n'a ka élection passelen ni sigilen bɛ Mali an tɛ reculer o c'est-à-dire c'est à prendre i b'a ta ou bien i b'a bila Musa kuma fila ma fɔ koyi na a ma gɛn koyi a k'i ma fɔ Faransi k'a ye ta a ma fɔ k'an ci cɛ a ko sisan kuma bɛ tɛmɛ aw ni anw cɛ mais ni Espagne da bɛ don a la Mali de b'o kuma fɔ ni Belgique da bɛ don a la Mali de b'o fɔ aw bɛ Union européenne na o ye aw de ye aw donna Union européenne na n'aw ka jamana tɔgɔ de ye anw fana ye an dama jamana de ye anw ni irisiw bɛ kuma an ka jamana de kan anw ni anglais bɛ kuma an ka jamana de kan donc a bɛ ka kuma fɛn fɔ nin bɛɛ ye bagabaga de ye i n'a fɔ Ouattara y'a fɔ pour que ka diɲɛ bɛɛ sama ka taa ka côté la mais mɔgɔ si t'ale su bilen mais Musa bɛ min f'i ɲɛna yɔrɔ bɛ k'u pan k'u jɔ ko n'a kɛra cogo dɔ la olu bɛ taa mɔgɔ si t'an dɛmɛ a y'o kuma fɔ loi dɔ bɛ Mali la a bɛ f'o ma ko la loi 04051 portant organisation de la défense du territoire u bɛ mun de kofɔ o sariya ko sariya min b'a to ni kɛlɛ donna Mali la Mali bɛ i yɛrɛ dɛmɛ cogo min na k'a ka kɛlɛ kɛ o sariya ko ni kɛlɛ bunna fɛn fɛn bɛ Mali ka dugukolo kan a bɛɛ ye Mali ta a bɛ se k'a bɛɛ réquisitionner k'a bɛɛ minɛ a bɛɛ olu mana fɔ bi k'u bɛ taa u ka station totale an b'o minɛ shell minnu b'u bolo an b'o minɛ u ka société fɛn bɛɛ a sanu fɛn fɛn bɔra an b'a bɛɛ minɛ o fana yamaruya bɛ anw bolo o fana y'anw ka jamana ka souveraineté dɔ ye donc n'i b'i kɔ don i ni foyi tɛ bɔ yan k'u k'o fana analyser n'u ko k'u bɛ taa u ye mun sɔrɔ yan u tɛ bɔ n'o ye yala est-ce que o se b'an anw ye mun se t'an ye tɛ mɛ min fiyɛ na u nana manamanakan de fɔ Faransi b'a dɔn an ka sɔrɔdasiw ye min ye koyi u b'a dɔn an ka sɔrɔdasiw ye min ye parce que hali u bɛ information min sɔrɔ o tɛ yen wa n bɛ min fɔ na u b'a dɔn fana k'an kɔ tɛmɛlen don fɛn na olu tɛ se fɛn mun na diɲɛ fana o de ye o donc an kɔ tɛmɛlen don an yɛrɛ la an kɔ tɛmɛnen don an dɛmɛbagaw la an ni mɔgɔ caman bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛ ka siran o de ɲɛ mais n'an ye min fɔ dɔrɔn i b'a dɔn min bɛ Mali la o tɔgɔ de ko sɔrɔ e delila ka tɔw ye ka kasiya Musa fɛn bɛɛ ni Alahu Taala cɛ mɛ kan kale tɔw kɛ kasira ne bolo ko est ce que anw b'a dɔn sɔrɔ min bɛ Mali la ka kasi o kɛra waati ka kasi ni Ala cɛ Ala ma mɛn Ala tɛ kalo kelen bɔ ka kasi a ɲɛji la ko est ce que anw b'a dɔn sɔrɔ min bɛ Mali la an ka jamana o mun ka ca an ka jamana ko non a bɛ yan a tɔ a bɛ u bɛ yan Mali hinɛ ou bien non et puis français b'a la siya wɛrɛ mɔgɔw b'a la walayi ko est ce que anw b'a dɔn fɛn min bɛ Mali in na est ce que anw yɛrɛ b'a dɔn sɔrɔ min b'an bolo olu ko anw ma ko diɲɛ bɛɛ Mali ɲɔgɔn tɛ yen nɔ wa ko ni maliyɛnw sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la Faransi tɛ dɛ mɔgɔ si de tɛ bɔ yen Mali diɲɛ bɛɛ de bɛ na Mali la donc sisan an y'o de faamuya a bɛ maliyɛn kɔnɔ ko bɔnɛ de bɛ bɔ nin na foyi tɛ bɔ nin na hɛrɛ kɔ an b'an jɔ an jɔyɔrɔ la Faransi kelen u m'a fɔ k'u bɛ taa u m'a fɔ k'u tɛ taa n'i ko i bɛ taa i bɛ se ka taa mais n'i ko k'i tɛ taa n'i nana tuguni e nana mun bɛ yen sisan bon i b'a kɛ tan tɔ n'i t'a kɛ tan i bɛ taa u bɛ tila ka sɔn nin bɛɛ ma o ninnu de da bɛ tila k'a fɔ yan nɔ k'u sɔnna anw ta in bɛɛ ma parce que an tɛna kuma o a bɛ n'a f'u ɲɛna dɔrɔn kuma wɛrɛ tɛ yen papier filɛ nin relecture kɛra a papier filɛ a prendre ou à laisser n'i b'a ta i b'a ta n'i t'a ta i b'a to yen u dun tɛ ka ban parce que u bɛ yan wariko de la donc pour dire tout simplement oui. ɲininkali kelen kɔ a kɔnɔ y'a ye k'a fɔ i kɔni i bɔra ka fɛn caman fɔ gouvernement yɛrɛ ye mun kɛ Asimi ni bi cɛ n'o ye Choguel ni Asimi ka bɔ mais an b'a ye k'a fɔ fɛn min lakanabaliya hali bi yɛlɛma donna Mali kɔnɔna la bi e bɛ se ka mun de fɔ ani a bɛ se ka garantie jumɛn de di maliyɛnw ma parce que Faransi ka taa su kan na an mago bɛ lakanako de la bi lakanako bɛ dugunako jumɛn kan bi parce que don o don an b'a ye k'a fɔ attaque dɔw bɛ ka kɛ. voilà e b'o attaque tigi dɔn an bɛ ka fɛɛrɛ ɲini olu tigi de la tan i b'a dɔn ko nin question ninnu k'ale bɛ fɛ k'o jaabi donc voilà an balima i ye défense kuma fɔ kɔni ne bɛ kelen fɔ a ye fɔlɔ quoi a bɛ kumaw mɛn bɛɛ b'o lakali est ce que indicateur dɔ b'a bolo a bɛ se ka mesurer ko dɔ bɛ ka fara lakanabaliya kan fɛn tɛ ka bɔ a la
bon kuma do abo me abe segi sigaka meli teme attaque mun kɛra kɔsani na Kaysira la o ma kɛ ya ne b'a f'i ye attaque minnu kɛra peut-être n'a bɛ fɛ ka information ɲɛnamaw dɔn a ye colonel Dambele wele DIRPA la a b'a ɲɛfɔ aw ye Kaysira ani mun bɛ kɛ nɛgɛlanfan ninnu na olu ni djihadisme tɛ ɲɔgɔn u tɛ yɔrɔ kelen na ni ye banditisme dɔrɔn de bandi kuwalenw mamurdilenw parce que Mali ɲagamina cogo min na bandi caman de bɔra yɔrɔ wɛrɛw ka na yan an bɛ ka ninnu bɛɛ piste kelen o bɛɛ bɛna minɛ bandiw dɔrɔn de don olu ni djihadisme tɛ kelen yɛrɛ parce que même n'u ka attaque kɛcogo ye i b'a dɔn djihadisme tɛ o attaque sugu kɛ o djihadisme bɛna d'habitude ka n'u ka fɛn kɛ kutubaw kɛ k'a fɔ a ye fɛn pantalon sugu don ou bien a ye musow ka guloki sugu don a yɛrɛ bɛɛ b'o dɔn u bɛ taa u b'olu le wajibiya mɔgɔw kan yɔrɔw la mais minnu bɛna dɔrɔn u tɛ foyi fɔ u bɛ bin dɔrɔn kari ninnu kan dɔrɔn nafolo ko ka nafolo u bɛ nafolo ɲini dɔrɔn la o ye bandiw ye donc an kana amalgame kɛ quoi k'u confond o ye kelen filanan a tun b'a mɛn même an ka kan fɔlɔ bin kun tɛ k'u kan est ce que a b'o mɛn sisan a b'o mɛn sisan mais an y'a mɛn k'a fɔ Segu mara ni Moti mara mɔgɔw ka ɲumanw selen don u tɛ ka se ka taa kan ka sababuya kɛ fɛn caman ma se ka kɛ bi na voilà kana ko confond sisan n bɛ ka f'i ye fɔlɔ kan pour que i k'a dɔn a bɛ k'a fɔ ko dɔ bɛ ka fara kan pour que i k'a dɔn fɔlɔ dɔ tɛ ka fara kan caman de bɔra a la i kɔni b'a dɔn sisan binni tɛ ka kɛ an ka kanw kan tiɲɛ tɛ ya est ce que a b'o mɛn sisan ou bien k'an ka convoi tun bɛ attaquer fɔlɔ tuma bɛɛ sisan a t'o mɛn mais mun ye sigida ninnu ye sigida ninnu ko ka gɛlɛn parce que tuma la n'i taara lajɛ i b'a sɔrɔ dugu fan kelen a denmisɛnninw fan kelen minnu djihadistes ye minnu kunkolo ɲagami olu de tugulen d'u kɔ olu de bɛna a yɔrɔ ninnu na o dugu mɔgɔ kelen ninnu de don n'i ko ka armée bila dɔrɔn ka taa o ko sugu ɲɛnabɔ armée tɛ se k'o ko sugu ɲɛnabɔ an bɛ kuma de ka essayer k'o ko régler parce que même n'i y'a jateminɛ ne bɛ to ka exemple di an ka kumaw la n'i ye Irlande jateminɛ a kɛlɛ tɛ yan o bɛ se ka ban yɔrɔnin kelen o tɛ se ka ban yɔrɔnin kelen Faransi filɛ o ni Corse ma mɛn ɲɔgɔn na est ce que o sera ka ban armée sera k'o ban yɔrɔnin kelen armée ma se k'o ban yɔrɔnin kelen donc n'i ye duguden dɔw yɛrɛ de ɲɔgɔn na dɔw donnen don djihadisme na parce que condition dɔw posé ne mɔgɔ tɔw ma sɔn u b'u jɔ kɛrɛfɛ dɔrɔn u bɛ mugu ci n'i ko k'i bɛ t'i ka fɛn kɛ donc mɔgɔw bɛ siran ka t'u ka sɛnɛ kɛ o ni banditisme nin tɛ kelen ye o ni k'a fɔ fana fɛn dɔw kɛra ni faut que dugudenw yɛrɛ de k'a dɔn k'a fɔ ko ni ko bɛ yen u ka da faamaw la u k'a tugu faamaw kɔ u yɛrɛ k'u ka règlement dabila u ni ɲɔgɔn cɛ parce que yɔrɔ dɔw la milisiw de b'a kow juguya parce que yɔrɔ dɔw la u bɛ taa u ka fɛn minnu bɛ duguden minnu bɛ Bamakɔ par exemple parce que u bɛ wari dalajɛ olu fɛ k'u bɛ taa maramafɛnw san donc u yɛrɛ b'a essayer ka fɛn kɛ armée ka rôle jouer a fɔra u k'o de dabila sinon armée bɛ ka fɛnw sécuriser. Ok, ɲɛma an y'a ye fana question kelen dɔ bɛ ne bolo. Voilà, a to n ka nin yɔrɔnin n bɛ dɔɔnin fara Watara ka yɔrɔ kan yan c'est à dire i bɛ ka question poser i m'a fɔ ko solution d'accord n bɛ solution saba d'i ma solution fɔlɔ ministre de l'administration territoriale tilara o baara la Mali frontière 7 a si kun tɛ yen min bɛ garder bi direction bɛ ka créer pour que policiers ni gendarmes ka taa Mali frontière bɛɛ la o la a ye min f'i ɲɛna nin n'olu ye zone de ye n'olu ye binganikɛlaw ye an bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ olu la a réponse filanan n ye loi min f'i ɲɛna la loi 04/051 portant organisation de la défense du territoire o b'a diyagoya maliyɛn bɛɛ kan bɛɛ b'i kɛ i ka dugu kɔnɔ e bɛ quartier mun na aw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn ni maa yeleke nana maa min tɛ quartier dɔ ye a t'a fɔ sirasiw ɲɛna zo minnu b'aw yɛrɛ cɛla aw den zo minnu bɛ yen n'a taara u dénoncer est ce que mankan bɛ kɛ yan mais ni bɛɛ banna e den bɛ taa suyɛnni kɛ ka di e ma e yɛrɛ b'i kɔnɔbara fa o la ko i den bɛ na ni wari ye i t'a ɲɛɲini an taabolo kun t'o yɛrɛ ye dugu bɛɛ mana i miiri ka kɛ jamana fɛ dugu bɛ k'i yɛrɛ ka dugu la ka na n'i ye maa yeleke ye k'o fɔ o baara bɛ ban o tɛ sirasiw ka baara ye olu o baara minnu filɛ o ye dugu fana jɔyɔrɔ ye n'i y'a ye a bɛ fɔ ko état kɔrɔ ye mun ye état o ye jamana dugukolo ani jamanadenw ɔ jamanaden bɛɛ jɔyɔrɔ de bɛ yen yala ni bɛɛ jɔra a kan k'anw ka quartier ni maa yeleke yera an b'o fɔ faamaw ye maa yeleke bɛ yan u ka somɔgɔ minnu bɛ suyɛnni na
n'u y'a fɔ mɔgɔ ye ko tiɲɛ na nin ye ne den ye mais a bɛ suɲɛni na mais o de ka dɔgɔ maliyɛn na bi k'a fɔ k'i den ye zon ye mɔgɔw t'o fɔ n'an y'a fɔ k'an den yɛrɛ ye zon ye n'an sera ka courage sɔrɔ k'a fɔ an ɲɛ bɛ zon minnu na ne yɛrɛ den b'a la an ɲɛ bɛ ŋanamu-ŋanamukɛla mun na ne yɛrɛ den b'a la mais an t'o kɛ bi ni min den minɛna an bɛ wuli de ka taa e den bɛ suɲɛni kɛ e yɛrɛ bɛ wuli ka t'o défend mais Fonba an y'a ye k'a fɔ population dɔw bɛ yen u bɛ dénoncer kɛ mais n'an ka Woromasiri tabaw bɔra u bɛ segin ka na non n bɛ fɛ k'o de f'i ɲɛna sisan caman bɛ ka siran o fana awɔ n bɛna mun f'i ɲɛna tiɲɛ don yɔrɔ caman bɛ yen n'i y'a ye Choguel taara kuma in fɔ an ni Faransi tun bɛ baara la wagati min yɔrɔ dɔw tun b'olu bolo k'olu k'u jɔ yen k'olu ka baara kɛ yen a tun bɛ f'o ma ko zone G5 Sahel yɔrɔ dɔ fana bɛ anw bolo k'an ka baara kɛ yen yɔrɔ min b'olu bolo olu y'o yɔrɔ bila an ɲinɛ ma k'a sɔrɔ hali mun sara na donc Faransi donc olu y'o yɔrɔ abandonné sisan armée fana bɛ ka taa de progressivement k'o yɔrɔ occuper maintenant n'u taara sisan olu tɛ yen bilen n'olu tɛ yen an kan ka sécuriser ni cogo min n ko plan bɛ anw de bolo o tɛ kelen ye filanan hali an bɛ renseignement minnu di olu b'o renseignement dɔw kɔnɔ sisan u bɛ ka bɔ o bɛɛ kɔnɔ pour te dire que question de sécurité ani fɛn fila de bɛ taa ɲɔgɔn na ani développement économique bɛ taa ɲɔgɔn na mais fo jamanadenw yɛrɛ ka sɔn ka sɔrɔdasiw dɛmɛ jamanadenw ka sɔn ka dɛmɛ kɛ donc kuma caman bɛ yen mɔgɔw b'o dɔ kɛ k'o ye armée ye k'a sɔrɔ o ye population jɔyɔrɔ ye fo bɛɛ de k'a dɔn k'i jɔyɔrɔ ye mun ye e b'a dɔn i den tɛ jogo ɲuman na an b'a dɔn bi mɔgɔ caman bɛ yen u tɛ baara la mais villaw b'u bolo mobilibaw b'u bolo a y'a sɔrɔ cogo di e yɛrɛ min den don e k'a ɲini ka e den tɛ baara la donc voilà donc nin bɛɛ de bɛ yen fo an ka segin an ka kɔrɔlenw ma o ye mun ye fɛn minnu bɛ yen an ka ɲɛsin olu ma oui. Ok, honorable Fonba ne ka ɲininkali bɛ tɛnku e yɛrɛ la an y'a ye fɛn min an ka premier ministre n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga a kɔni taara o ni rencontre la ani wasaba nana sabula maa caman de bɔra k'a kunbɛn nka dɔw fana y'a jira ko o kunbɛnni kun man ka kɛ ko Choguel bɛ kɛ i yanga Asimi ɲɛkɔrɔ k'a bɛ ka ale de tɔgɔ bɛ ka bɔ mais Asimi tɔgɔ tɛ ka bɔ ani filanan fana ka a jira ka o filanan fana fara kan joona an y'a ye fana dɔw fana ka kuma fɔli la ko ni Asimi ma kuma Choguel di lagosili ni a tɔgɔ tiɲɛni min bɛ ka kɛ waati bɛɛ lajɛlen ko ni Asimi ma kuma la k'o kɔrɔ ko Asimi y'o tigiw bɛnkan don sabula e bɛ min fɔ nin yɔrɔ in na. n bɛ min kɛ k'i ka kuma jaabi fɔlɔ ko faransɛ dusukolo bɛ minnu na ko k'a bila politique de division pour régner k'a tɛ ɲa nin bɛɛ de ye dɔrɔn ka kuma ka c'est à dire ka maaw fara pour que ka bɛɛ mago sa i b'a dɔn plan b'u bolo u ka plan ye bi u bɛ Asimi su ka bila Choguel la o la Asimi bɛ Choguel bila donc ni Asimi ye Choguel bila olu yɛrɛ de da kelen bɛ n'a fɔ ko Asimi ye coup d'état kɛ Bandaw la a ye coup d'état kɛ Mukutari Wan na a filɛ ka Choguel bila ko fiɲɛ bɛ Asimi yɛrɛ de la ko Asimi tɛ bi o jio kɔnɔ quoi k'u k'o b'u kɔnɔ olu bɛ mun dɔn an b'o fa n'o ba dɔn kelen filanan n'u nana nin fɔ a bɛ fɔ ko Asimi dogolen don ko a bɛ ka fɛnkɛ k'a bɛ kuma Asimi bɛ kuma jɔnni fɛ i bɛ place min na bɛɛ b'i ka malidenya dɔn ne ye kuma dɔw fɔ aw ɲɛna ka tɛmɛ maliden jugu bɛɛ b'i yɛrɛ yira transition in kɔnɔ kelen kelen bɛɛ b'i yɛrɛ yira mɔgɔ mɔgɔ ko k'a ta ye maliko ye ni maliko tɛ bi la a bɛɛ bɛ malo kelen kelen i tɛ ko t'a la o honorable Ouattara ye fɛn dɔ fɔ piscanali de Fred maa min b'i kɔnɔ kɔrɔlen n'a ganna a bɛ bɔ i da la caman bɔra dɔ da la u bɛ ka taa o de sira fɛ mais an ka problème ye min ye anw tɛ dɔwɛrɛ kɔnɔna en tant que collectif de membres du CNT minnu farala ɲɔgɔn kan k'u bɛ Asimi dɛmɛ u bɛ Choguel dɛmɛ u bɛ CNT ka kuma lase u bɛ jamanadenw ka kuma lamɛn anw ta tɛ dɔwɛrɛ ye ni jamana bɛ ka baara mun kɛ an b'o fɔ o ka bɔ yen anw de bɛ ka taa se ministre ma contrôle gouvernemental kɔnɔ ne ye mun fɔ aw ɲɛna ta ministre de finance ka ko kan an y'a ɲininka de o a y'a jaabiw fɔ ka kɔn an taara fɛ yen monsieur le ministre jamana bɛ nin cogo la e ye baara jumɛn ni jumɛn kɛ a y'a ɲɛfɔ an ɲɛna an taara ministre de l'administration territoriale fɛ yen e ye mun ni mun kɛ a b'a ɲɛfɔ an ɲɛna an bɛ taa ministre bɛɛ fɛ yen kelen kelen fo ni turu ma se min ma donc n'an taar'u fɛ yen e sigilen ni bi cɛ i bɛ ka mun ni mun de kɛ n'u ye mun kɛ diyagoya fɛnɛ don anw ka bɔ k'o fɔ jamanadenw ɲɛna n ko de ye contrôle gouvernemental ye contrôle kɔrɔ tɛ dɔrɔn i ka voilà c'est à dire que a minnu yɛrɛ journaliste ye a ka jateminɛ bi ko bɛ yɔrɔ min na professionnels de bɛ ka baara kɛ ni jukɔrɔ ni i ye mun fɔ sisan nin bɛ bɔ domaine mun na o ye psychologie manipulatrice de ye psychologie manipulatrice a bɛ agir faible esprit de kan
psychologie manipulatrice ni ko ngo fo bamananga na ko fo ne fama kala ko tradi parce que ka klongeni maw hakili nay ku bla fili kono quoi. Donc munum bo ke au professionnel en fana wo nyondo e ko tuna se ka asimi ka do asimi na akliche asimi ye mogo mi ata yere ta ka bla faso kuna ale faso re bla yere kuna c'est-à-dire ka amour propre ato ta ko bla faso kuna parce que faso felu mbala ore ka bon katime a yere kan bi shogal be position muna o yo fana kele itse ka foko même ne jama bora ka fe ko beta a flatter chugar la ka esprit fe ko fo abe ina yere ko ka foko ani asimi de be barala nyongo fe wa asimi de ale taka blani yoro la ate yinoko même ni tarasina a yere bo refie donc ate tanga sugudo da yere kan kabe yina ko mogo bora ka le fe kaba yere blasimi sanfe munun be ni manipulation sugula ubu ka tane perdi one mogo munun be nyongona bi o mogo wa akli sigilendo wa itse ka du akli la ka fo kibu akli nyagami ku bla nyongona bi donc ubo o baramuna aya fuyo u sengenendo même depuis olubo miri utaro école muna aya fuyo ko o professeur de biambi ono professeur de be nyongona donc à ça c'est ça nos vidéos comme jana anya ka fo phrase mi no bora pour le président d'Ambi na ko faut d'arrêter les opposants politiques yalmani kuma mina lidila contre la corruption jora ani dossier minu no be talike du 10 au 11 juillet la no victime nan wado opposant do re tunno no kata jamna wala ne mun fiena asimita do re ko makron kuma na wallahi ata do re ka kuma na re ka kuma ta re ta do ka kuma na e baro ko awde be ka la ta ma parce anti ka barake no lu ka kuma e blenwa folo la ni munun kumbe ole kumbe barake no ka clé mais mi fiena wallahi bilahi auditi be sena folo nya fo bena seketigalu be sena service da bela chewo chena bi kono ko franci ka kuma de bi bombulo ali kani yere nege non pas d'état d'âme etese ka jamana ka wardu ko jamana deun bla olu te ka bara soro licence be mo bolo jatilinke kana ko ki blatin ube ku yere tegan ube kla u dala kana e ma ya clara titan kele ko kuma na ko opposant John Menena anto opposant do malaw c'est-à-dire ala kana dado ni kuma na ngoro de be na togo da feuna opposant politique te malla malien de be ampi mamunun togo be yurugu la ni minena ite ka mine parti togo la ite ka mine ki opposition te ante opposition do malla ali parti munu ba foko parti do koko u te kata asiji la anto ere parti do peut-être u kuma na u yere de togo la ku te kata suna anyu ka mo be asiji la betara u tara association togo la anyu ye kuma fo anye maliko kuma fo. Donc vraiment ni kuma munu fle on te dorome do na watimi mais mi fiena ou be ni beke transition be ba etasi mi kuma game na kuma na dra be mi fois oui ay ninke wa chogel ko kuma mi fora chogel yere ya fo be na ko ntara atimi nchi kami na ntaro fo bo de fene kama o me ka boka français o jabi parce que on président kele ka premier ministre bla chila no taro chila na yo dogoya ama o dogare ay mali de dogoya donc o de ake ame bo ka jabidi ibaro anga mission tote dore ko shogal ni malende la diaspora ye mu nyogon ye munke atna me ani ministre ubina nyogon sigi ka kuma ubina fereke ka dérogation ta ka malende la diaspora ka problème de quartier nina ko ubina nyana bo ame ko drone mako na anga baratola parce que ni fere be mi il faut que o malende la diaspora no lu la fiara o banga barato dafa amulo ukunyo olu beke ka ambe ko do nyogona donc vraiment anti barake ne ame barake me malen be ka dondron on est décidé anya nindi malikoma de wa annonté malen do be mumba barake amo tira de kambi OK ato non fen tige wati ijo watra be faka kuma no voilà o be se ka ka kuma kunguru ni faraga voilà kuma kuncha kuma quoi sini ne ba fier dans quelques jours quoi Florence parle clé ale rebe bo kana fako asimi nyon présenté wa shogal nyon présenté premier ministre second nyon premier ministre mais folo on ka maragalaw de kumeni kew ni France kulo la dron hal na so tuni ko tin o be seginga kana France ka kuma kan e ko France de be na o fanga kuna ke parce que le chao de be nyongona bi donc ube mu no fait pour que ko soro obu dala kan fale
e y'a fɔ n'o dalu de m'u dɔni n mɛnna yen tubabukɛ n'a y'i bagabaga ne bagabagali min ta a bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na a bɛ mun nɔfɛ ko f'a k'o sɔrɔ ni n'a kun ko kunun k'i cɛman in bi a b'a fɔ k'i cɛ ka ɲi ni diɲɛ bɛɛ ye donc a y'a sigi k'o lajɛ Macron kelen in bɛ tila ka na a bɛ avion ta ka na Mali la yan a bɛna ko la di Asimi ma yan a b'a ye. Ok, an y'a faamu. Président Fɔnba i ka kumakan kuncɛ kuma la dɔrɔn n b'a fɔ maliyɛnw ɲɛna u k'u hakili sigi Macron kumana a bɛ kuma faransɛw de ye ani faransi de don Florence Parly y'a ta fɔ a taara fɔ Sénat de la mais a kana nin kuma in fɔ an ka Mali dugukolo kan a ko de y'a ni k'a tɛ bɔ yan mais a kana Choguel dɔgɔya n'a dalen b'a yɛrɛ la ni min bɔr'o la o b'o ye an bɛ min fɔ an ɲɛna non an bɛ min fɔ bɛɛ ɲɛna bɛɛ k'a faamuya ko u m'a ko farafinna y'olu ka territoire de yan ko k'a daminɛ Mali la ka taa nin y'a ko bantɔ de parce que Mali de ye dansira mais k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna u k'u hakili sigi a kana kɛ dɔw kɔnɔ ko an tɛ ka baara kɛ tinɛni mana min fɔ bama ɲɛkuruko la a dɔnbaga lajɛ y'a fɔ ce n'est pas pour rien u ye Mali ci ni François Hollande ye i b'a dɔn k'a fɔ François Hollande ye colonel réserviste de yan colonel de tun don réserviste de tun don sarasiw de don bon parce que n'u bɛ jamanaw ci u b'o de bila yen mais u b'a dɔn sarasiw fana de bɛ yen u b'a dɔn ko sarasiw de bɛ jamana jɔ u b'a dɔn ko politiki mɔgɔ tɛ jamana jɔ o de bɛ k'u siran donc ninnu militaire minnu filɛ u b'u ka baara kɛ u tɛ ninnu jati maliyɛnw u ka bɔ dɔrɔn u ka ɲɔgɔn dɛmɛ mais min fɔ maliyɛnw ye n delila ka kuma kelen min fɔ an bɛɛ ka sɔn ka une minute c'est à dire n'an bɛ une minute di an ka taama kelen di jamana ma c'est à dire minute kelen o minute kelen an ka communication na an ka sɔn ka taama kelen di an faso ma n'an ye taama kelen di an faso ma don o don an bɛ 14 milliards 400 millions de sɔrɔ k'o di an ka jamana ma o la o b'a to militaires bɛ sira minnu ka gɛlɛya wɛrɛ tɛna don an kan parce que hali n'a wari ma fɛn wɛrɛ ɲa an n'a wari don sanu na o sanu bɛ se ka yɛlɛma ka fɛn wɛrɛ lase an ma donc ka aw bɛɛ lajɛlen fo ko ni kuma min fɔcogo ma ɲa peut-être o bɛ se ka kɛ dusu n'a a bɔcogo ye parce que Mali ko bɛ yɔrɔ min na c'est à dire passion dan don quoi an ta a kulonkɛ kuma tɛ yen bilen wa. A kɛra kanu dan ye. non kanu dan tɛmɛna de puisque an bɛ yɔrɔ min na sisan fɛn min don Mali ou rien an b'o dɔrɔn de la. donc parce que Mali ou bien foyi parce que an tɛ ka ni kɛlɛ k'an yɛrɛ kama anw denw de bɛ yen nin nɔ an bɛ ka kɛlɛ kɛ pour que an faw n'an mɔkɛ ye Mali to cogo min an fɛnɛ ka Mali lasegin u ma o cogo la o de ye Asimi ka kalikan ye o de ye Choguel kalikan ye o de ye Diao kalikan ye o de ye Sarasiw kalikan ye o de ye CNT maaw bɛɛ kalikan ye fo ni min y'i yɛrɛ bɔ o kɔnɔna na donc an bɛ baara kɛ ni o ye an b'o kuma lase bɛɛ ma k'aw yɛrɛ fo k'a ɲini aw presse fɛ halisa aw bɛ baara min na a ye dɔ fara a kan mais aw fɛnɛ k'aw ta kɛ ni fɛn fɛn bɛ Mali kanu na a k'o kuma fɔ fɛn fɛn tɛ Mali kanu na a kana aw da don o la. sisan nɔ i ka numéro parce que mɔgɔw fana bɛ to k'aw ka numéro ɲininkali kɛ hali ni an bɔra kɔsani in na non bon an y'a ye commentaire la ne ka numéro ye 79 18 24 93 mais n'u ye n wele n'u m'an sɔrɔ u kana jigin na dɛ ni n bɛnna min ka appel ye n b'o ta n'i sera ka min ka message jaabi n b'o jaabi parce que an b'o olu ka baara fɛnɛ de la i y'a ye an ye bi bɛɛ kɛ CNT la baara la. i ma suruna mɔgɔw fana o fana tɛ se k'o ka numéro fana di n'u m'e sɔrɔ u bɛ se k'o. n'i y'o di olu mago bɛ ne de ka kuma na o b'o jaabi cogo di o bɛ t'o kelen ya. n'i y'a fɔ ko dɔ k'a fɔ k'a ye n sɔrɔ gansan u mago bɛ ne ka kuma min fɔ n'o ma se k'o kuma kelen fɔ a numéro dili bɛ ɲafa mais u k'a faamuya dɔrɔn ni n bɛnna ni mun ta ye n b'o jaabi ni mun ye message caman an b'o jaabi donc mais an ka bila n kunna ko Mali bɛ ka bɔ nɔgɔ la ko gere kura bɔ tɛ taa ŋayaki kɔ i tɛ se ka fɛn sɔrɔ n'i ma sɛgɛn k'an ka sɔn sɛgɛn ma nin wagati in na an ka sɔn ɲɛguwa ma nin wagati in na ni Alahu Taala sɔnn'a ma Mali bɛ bɔ nin dingɛ kɔnɔ wa anw dalen b'o la i ko Ala ka maa faga. ok o faamuyana président i ka numéro teliya la. 71 71 71 73. e ta in ka di dɛ segin a kan tuguni. 71 siɲɛ 3 71 siɲɛ 3 73. ok a faamuyana maliyɛndenw jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan nin waati in na an bɛ se k'a fɔ kunun sera cɛncɛn ma an kunnafonidilaw de wulila bi ka sanga ni jumɛn ye aw yɛrɛ b'a kalama k'a fɔ an ka marabolo ɲɛma a bɔra diɲɛ seleke tɔnba la n'o ye aux Nations Unies ye a ye laseli mun kɛ faransilakaw n'olu ka ɲɛmaw ye olu kɔni ka kuma cayalen don fo ka taa ni seni kuma dɔw ye n t'a dɔn fo babali kumaw de don fo min don olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko ŋununukan mun bɛ yen n'o ye société russe ye Wagner kɔni tigɛlabila sɛmɛn kɛra Mali ani
n'olu cɛ kɔni ko Mali k'a bila o kunna ko o ye gɛlɛya daminɛtɔ la ko barisa olu bi taa ka ONU ta k'u nɔfɛ mɔgɔw bɛɛ ta wa u tɛna dan o dɔrɔn ma u bɛ na tila tuguni ka kɔlɔlɔ ta ka Mali sɛgɛrɛ dɛmɛ fɛn o fɛn bɛ na sira o sira fan fɛ la u b'o bɛɛ tigɛ fo ka taa se ɲininkali misɛnnin wɛrɛw ye mɔgɔ minnu bɔra ka video ta aw bɛ se ka ni